Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're going to talk about narrative text. What is narrative text? What is the definition of narrative text, the purpose, generic structures, etc. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba membahas tentang teks narrative text. The first one, the definitions of narrative text. Narrative text is a story which complication or problematic events and it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi naratif teks ini adalah suatu jenis teks yang di dalamnya ada konflik atau suatu kejadian dan kita mencoba untuk mencari resolusi atau memecahkan masalah di dalamnya. Narrative text tells imaginative story. Jadi naratif teks itu mengisahkan suatu cerita yang bersifat imajinatif. Jadi seperti khayalan, dongeng, dan sebagainya. The purpose of narrative text. The purpose of a narrative text is usually to entertain through storytelling. Jadi tujuan dari narrative text ini adalah untuk menghibur pembaca. Narratives also communicate ideas about the meaning of life, families, morals, and values, and also spirituality. Jadi pada naratif teks itu juga memberikan kita atau menceritakan tentang ide, makna kehidupan, tentang keluarga, juga ada nilai-nilai moral dan juga nilai spiritual, begitu. Okay, we jump to generic structures of narrative text. We have 4 generic structures of narrative text. The first one is orientations, the second one is complication, the third one is resolutions, the last one is reorientations or coda. Orientations sets the scenes where and when the story happened and introduces the participant of the story, who and what is involved in the story. Jadi orientations ini merupakan pembuka dari sebuah naratif teks yang isinya berupa penjelasan setting, yaitu tempat dan waktu, di mana terjadinya, kapan terjadinya, dan juga siapa-siapa saja tokohnya. Jadi di orientation itu menjelaskan hal-hal tersebut. Next, complications tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Jadi complications bagian ini merupakan bagian yang menceritakan awal terjadinya masalah dalam cerita yang selanjutnya mengarah pada konflik. Nah, disinilah bermula konflik tersebut. After the resolutions, the crisis is resolved either in a happy ending or in sad ending. Bagian ini merupakan penyelesaian cerita, mau ceritanya berakhir dengan bahagia, happy ending, atau berakhir dengan sedih, sad ending. Jadi di resolution ini sudah masuk ke akhir dari cerita. The last one is reorientations or coda. This is a closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lessons, advice, or teaching from the writer. Pada reorientations, bagian ini merupakan akhir dari cerita yang isinya merupakan nilai moral dari cerita tersebut. Biasanya ditandai seperti ini. Snow White and the Prince return to the kingdom and live happily ever after. Snow White and the Prince returns to the kingdom and live happily ever after itu adalah merupakan reorientations jadi dari cerita tersebut. Jadi seperti itu. Okay. Language features. Ada beberapa language features. There are some language features used in narrative text. The first one is simple past tense. Tentu saja karena ini menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau, kita menggunakan simple past tense. Terus ada adverbial phrase. Adverbial phrase seperti di mana kejadiannya, kapan waktu kejadiannya, untuk menyatakan tempat, waktu, keadaan menggunakan adverbial phrase. Terus ada adjective, yaitu sifat-sifat, ada action verb, tentu banyak sekali action verb, ada berlari, terjatuh, misalnya mengejar Cinderella atau apa. Terus specific noun to signal the characters. Ini yang specific noun ini biasanya
mengacu kepada tokoh utama, misalnya pangeran atau putri salju seperti itu. So that time conjunction ini untuk menghubungkan waktu seperti after that, then, dan sebagainya. Terus juga ada direct speech. Ini sering sekali kita lihat di beberapa teks naratif itu menggunakan direct speech, seperti contohnya maybe whoever lives here will let me stay, said Snow White. Jadi seperti itu, ada quotation. So here are some types of narrative text: fairy tale, mystery, science fiction, romance, horror, fable, myth and legend, and etc. You can read it at home. Then we come to the example of narrative text. The title is Snow White. Let's take a look. Once upon a time, there was a beautiful princess named Snow White. Nah, ini orientationnya. Di sini kita masuk pengenalannya. Once upon a time, there was a beautiful princess named Snow White. Pada dahulu kala hidup seorang princess yang sangat cantik bernama Snow White. Nah, Snow White-nya ini tadi masuk ke specific noun-nya tadi. She was kind and gentle and a friend to animals. Ini semuanya masih orientation. Terus di bawahnya sudah mulai mengarah ke conflicts atau problems. Misalnya ini, the queen was so jealous of Snow White's beauty that she ordered her huntsman to kill the young princess. Nah, di situ sudah masuk ke complication atau problemsnya, masalahnya. Nah, sekarang kita lihat ada resolutionnya. The prince awakened Snow White with love's first kiss. Nah, sini sudah mulai ke resolusi. Terus dilanjut, the spell was broken. Nah, jadi ramuan tidur tadi berhasil dirusak oleh sang pangeran. Kita lihat di sini, the prince awakened Snow White with love's first kiss. The spell was broken. Nah, di sini kita sudah melihat resolusinya. The spell was broken with love's first kiss by the prince. Nah, di situ resolusinya. Terus kita lihat ke paling bawah. Snow White and the prince returned to the kingdom and live happily ever after. Nah, happily ever after itu kodanya yang dimaksud tadi. Jadi seperti itu. Okay, we have come to the end of the slide. That's all for today. We have talked about narrative text. If you have any questions, just write down below in the comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.